हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया? অপারেশন সিঁদুর ইস্যুতে লোকসভায় সরব হলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ। যে কোনো মূল্যে পহেলগাম কাণ্ডের বিচার চেয়েছিল দেশবাসী, প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের পাশে ছিল গোটা দেশ, বিরোধীরাও ছিল ঐক্যমত। এরপরও কেন থেমে গেল অপারেশন সিঁদুর, এমন প্রশ্ন তুললেন গৌরব গগৈ। কিসের চাপে থামলো অভিযান, কাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার, সরাসরি প্রশ্ন গৌরব গগৈ। মোদী সরকারকে তীব্র কটাক্ষ। লোকসভার বিশেষ অধিবেশনে অপারেশন সিঁদুর ইস্যুতে রীতিমতো তুফান তুলতে দেখা গেল আসামের যোরহাটের সাংসদ তথা লোকসভা ডেপুটি লিডার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তনয় গৌরব গগৈ। তিনি দীর্ঘ বক্তব্যের আগাগোড়া সরকারকে তুলোধুনো করে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে জবাবদিহি করেন। বলেন, পহেলগাম হামলার জবাব দিতে গোটা দেশের জনতা এবং বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর পাশে ছিল। যে কোনো মূল্যে দেশবাসী যখন বদলা চেয়েছিল, দিনের বেলায় যখন বিদেশ মন্ত্রক লড়াকু বিবৃতি দিয়েছিল, তখন 10 মে বিকেলে হঠাৎ করে দেখা যায় সেই মন্ত্রক সিজ ফায়ার ঘোষণা করে দিয়েছিল। গৌরব গগৈ সরাসরি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কটাক্ষ করে বলেন, সারা দেশ এবং বিরোধীরা যখন সরকারের পাশে, তখন অপারেশন সিঁদুর থামলো কেন, থামালেন কেন তিনি, কাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, কেন এই নতি স্বীকার ঝুঁকে গেলেন, কেন প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তুলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর উদ্দেশ্যে জবাবদিহি করে বলেন, আসল সত্যতা দেশবাসী জানতে চায়, দেশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিথ্যাচার করা হয়েছে, দেশের সেনা সত্যতা জানতে চায় বলে মন্তব্য করেন। লোকসভায় বিজেপি সরকারের সমালোচনা করার মূলক বক্তব্যে এখানেই কিন্তু থামেননি আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি গৌরব গগৈ। তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায় 26 বারের মতো স্বীকার করেছেন যে ব্যবসায়িক স্বার্থে নাকি ভারত পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়াও খোদ ট্রাম্প বলেছেন, অপারেশন সিঁদুরে ভারতের 5-6টি যুদ্ধ বিমান ভূপতিত হয়েছে, অথচ এক একটি যুদ্ধ বিমান $100 কোটি মিলিয়ন মূল্যের কেনা। তিনি দাবি করেন, দেশ জানতে চায় অপারেশন সিঁদুরে কতগুলো যুদ্ধ বিমান ক্ষতিগ্রস্ত বা ভূপতিত হয়ে আটকা পড়েছে। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सबने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए। और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं। सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है।
आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है।